Woohoo! Double. Double. Oh, fish on. Strike. Kirapo. Strike mga master sa tingkara. Malaki. Tingkara. Tagatong green. Hi guys, good morning. Fishing na pod. Fishing na naman kami with Ate Ruth. Ayun oh. So set up muna tayo. Serap. So ito yung gagamitin nila Boss Ken. Ayan. Sa amin ni Ate Ruth. Ayun. Okay, so tara let's. Woohoo! Double strike. Ate Ruth, pantap. Woo! First cut. First drop. First drop. Okay. Ano? Pugot. So, tingkara tayo mga master. Yan o. Tingkara. So, ano to? Shrimp. Okay. So, let's get it on. Okay. So nilagyan natin ng sinker mga master, yan oh. Ayan. Okay, drop tayo. Oh, fish on. Fish on. Kada ko. Tabangko. Okay. Woohoo! Oh, tingkara. Dali siya sa tingkara natin mga master yan. Ha? Oh, pasayan. Ha? Ito pasayan. Pasayan? Ayun, so gas yung leader natin mga master, pero ano, okay pa naman. Yun oh. Hee! Kita natin. Hee! Dalawa master. Yun oh. Okay na rin. So, drop pa tayo. So yan, bottom na tayo mga master. So 3 hooks. Ayan, so drop. Strike. Lapo.
Woohoo! Ah, kirapo. Yan, good size mga master. Kirapo. Ako kaya. Ha? Ako. Lapo. Loh, kani. Kani, sukul. Kani. Oh, Kusgan o, dako ni ba? Dako. champion. Ay, duha na kaday kabuok. Buong. Wah. Yahak, bantog ra. Suon man niyo. Gani. Sino yung istarong? Muong. Dara. Ayan, fish on. Ini lang. Para di ka matupi. Fish on, fish on. Ayaw lang ha. Ah, tiki. Tiki. Ah, strike. Ay, wala. Na. Wala. Nang... Wala. Oh! Woohoo! Tambuki koy. Thank you, Lord. Fish. Fish pata. Adra. Uy, salay. Woohoo! Saan mo ate? Woohoo! Double! Double! Okay. Okay. Uy, kasakit sa tunok ani. Umara na. Pugot, gamay man. Natagaan. Strike. Oh, dako ni. Hinanan tayo. Sige. Sige. Hinala ka buhi na. Wapo kaya ng tagaan na. Wow! Dolte. Woohoo! Yes! Sakto ra gyud ato ang kuan, balhin. Strike mga master sa tingkara. Malaki. Uy, kalami ano. Tingkara. Tagatong green. Ito lagi. Malaki mga master. Yun oh. Yun. Oh. Rusty jobfish. Ah. Uy. Yun. Tingkara, kulay green. Bili na kayo, 70 pesos lang. Yun oh. No! Ate, ato bang te? Ato bang? Kirapo! Bantap! Nadako oy. Wow!
Thank you. Lord. Dire na ko na ibutang si mong cooler tiya, kay para bugnaw. Piti. Sulod na. Ayan, pauwi na tayo mga master. So, isang mapagpalang araw, marami kaming huli. Kaingay ng mga video okay. Oh my god. Ayun no. Pakita ko lang mga master. Yun no. Puno yung ano. Yung lalagyan namin. Grabe sa Ate Ruth, mantap. Yan, so shoutout sa lahat ng ano, NCCC Fishing Club Angler. Tsaka sa Davao Venturing. Mantap. Shoutout yung lahat. Shoutout Ate Ruth. Yun, tsaka si Buskin, tsaka yung misis niya. So dalawang linggo straight fishing. So hanggang dito na lang po. Mantap.